Assalamu alaikum i dobrodošli u moj novi video. Ovo nije nikakva lekcija o kuhanju. Ovo je čisto da sa mnom isprobate da pravite, dobit ćeš malo. Evo, izvoli. Da sa mnom probate da pravite mantije. Nikad u životu nisam pravila mantije. I kanim se, vjerujete, ima već 2 sedmice. Rekao da sada probam prvi put. Zed je ručao i pošto je ručao, ja ću sada napravim. Ako budu dobre ispale, odnijeću svekru. Ako ne bude, nešto ću mu drugo napraviti. Uglavnom, niko ne zna da pravim mantije. I niko ne očekuje ručak. Ja sam tijesto zakuhala onako kako se zakuha. Euzubillahi mine šeitane radžim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakuhala sam tako što, znate, brašno, voda, u tijesto sam dodala malo ulje i topla voda. I to je to. I ovdje imam jednu lijepu kuglicu, zakuhala i ostavila jedno 10 minuta. Sad ću ovu kuglicu da podijelim na 4 dijela, jer neću praviti mantije, onu kao burek, znate, samo siječete, nego ću praviti prave one pazarske mantije. Pa vidjet ću evo sad kako će to ispasti. Napravit ću prvo 4 kuglice. Ovako. Jedna. 2. Zar je moj pomagač. 1, 2. Molim, ljubavi. Praviš, aha. Pravi, hajde, pomagaj. Neću da te iz kuhinje uklanjam. Moja mama je dosta štedila mene u svemu. Ništa mi nije dala da radim. Nije da nije dala, ja nisam pokazivala neko interesovanje toliko, a i ona me nije forsirala. Moje je bilo sam da učim školu, završim srednju, fakulteti, sve me je čekalo gotovo. Sad koliko je to pametno nije, ne znam. Naravno, ja sam svojoj majci beskrajno zahvalna što je obezbijedila tako da se mogu školovati, da nemam neki obavez, ali poslije za život ne znam sad koliko je to u redu, koliko nije. Zar je stavila Marku svoje tijesto, ali nema veze. Ko moja Zarja? Češ mami malo samo dati ovu, da sklonim ti meso. Aj ti ovdje pa će mama obrisati. Vidiš, ostalo mi sad, mora mama oprati, vidiš šta sam ju radila. Ovo je jedna realna slika kako izgleda kuhanje. Ali mislim da kod svakog tako izgleda. Onaj ko uljepšava je samo zaboravio da je imao djecu. Jer znamo, Zed i ja, kako zaboravimo neke faze. Pazi, to je oštro. Ti to ne možeš, ljubav. To je oštro. I sad ću ovo da razvijem na neku, ne znam, evo, veličinu. Ovu koju vidite, koji ja, i meni je prvi put. Tako da ne mogu ništa da pametujem. Vi mene možete savjetovati u komentarima. I stavit ću malo ulja na nju. Evo, jedna. Ne možeš mi ti to dirati. Jedna je gotova, ide druga. Malo pobrašnimo. Ja sam htjela ovo da pravim jučer za ručak, međutim, Zed i ja smo išli u posjetu Zedovoj tetki i mojoj tetki automatski po mužu. I imali smo još nekog posla da završimo i nisam pravila ručak. Sad on meni piše neće ja doći na ručak, ja ću jest, tako da znaš. I zahvalna sam mu kad tako javi, jer da ja ne moram razmišljati nešto puno, nego ono što je već tu, što nam se jede, nama prima. A kad je on tu, ja pravim ozbiljniji ručak, ne znam zašto. Ali više volim zbog njeg da pravim, nek zbog sebe, vjerujem. Što se meni tiče, ja ne moram ni ručat, mogu i namazat nešto, čisto da utolim glad, koje supe i tako. A kad je on tu, gledam da je ručak serviran. I salata i sve. Nemoj, molim te, tu dirat, Zarja. Mama te je zamolila. Ne tu dirat.
Mama će onda uzeti muharicu, a ti ćeš morat otići. Ti praviš mantije prohodalicu, jel? Neću razvijati ništa, nego samo ovako okretat ono na tanku. Ohlagio, nego ću samo ovako. 1, 2, 3, evo ga 4. I ovako ću ostaviti da naulje ne odstoje jedno 10 minuta i kreću dalje sa procesom. Evo ovako. Ne znam li vi pravite ovako ili onako kao burek. Neko kaže nemojte izmišljati, pravite onako kao pitaj samo lepo. Ja pravim kako sam vidjela da se pravi u Sandžaku na nekim YouTube videima. Eto, ove sad 4 ću ostaviti ovdje ovako. Nek odstaje, pa ćemo nastaviti dalje na 10 minuta. Reci pa, Allah emanet, vidimo se za 10 minuta. Bravo. Pusa. Pusa. Ajde, pusa. Evo mi nastavljamo dalje. Zari sam objasnila da treba da zavrati rukave, da stavi kecelju, pregaču, da sveže kosu ili stavi maramu. Ovdje sam već stavila malo maslaca da mi se topi i meso mi je pripremljeno. U meso sam stavila crveni luk i meso. To je to. A sad ja nastavljam dalje da radim. Nakon što su mi odstojale ove jufke, kako su one lijepe, već se razlače kao žvaka, na dolje stavljam ovako, uljanu stranu, uzmam opet ovu, stavljam na dolje, licem na dolje, isto na ovu i ovo sastavljam. Molim ljubav. Oj, da ću ti mama dok sastavim, evo. To sastavljam ovako rukom, ovako, rernu sam već upalila, tako, i ja ću to malo da razvijem. Nema veze ovo što mi se nalazi, to je ono što je ostalo od Zarije. Meni to ne smeta, a neće se ni vidjeti. A volim više da su uključene u proces. Molim. Joj, šta je, nema ti više. Sad ću ja to malo ovako da razvijem i pritisnem. Mami, Ja kako sam gledala, tijesto za mantije uopšte ne treba puno da je. Nemaš, evo ti. Hajde, pa ću ja razviti. Eto. Uopšte ne treba da je tanko, toliko, nego možda bude solidne debljine. Da razvučem ovako rukama. Ovako. I da pravim oblik kocki. Pa šta je, ljubav, ovako je kod mene kuhanje. Moram sad opet oprati ruke, sjed tu. Dok vidim, dok jednu smjestim, dok drugu smjestim. Eto, to je realnost. A vjerujem da je kod vas to tako sa bebama. Jer one su još bebe stvarno. Jedna i druga. Nekad računam da je Zarija starija, ali kakvi. I Zarija je mala, sam što je starija od ranije, pa nekad sekat je tu sjela. Hoćemo praviti mantije? Hoćemo dati Seki nešto da jedi? Hoćemo joj dati. Ali dobro, bitno je da se vidi proces. Ovo što ja radim. Da mi možete ispraviti gdje griješim kad su u pitanju mantije. Sad mi treba ovaj sjekač.
I na jedno 4 cm režim, 4 puta 4, 4 širina, 4 debljina, da poprilično budu jednake. Da mi je ko pričao da ću praviti mantije, ne bi vjerovala. Ali eto, za sve čovjeku postoji prvi put. Jel' tako, Zarija? Hoćeš da ručkiš mamine mantije? Ti si meni kašku, jel' da uzela ovdje? Ja, pa jesi. I ti hoćeš kaškicu? Izvoli. Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam uzela ovu malu, misleći da će mi biti dovoljna, ali tu vidjet ću. Evo, krenut ću od ove ljepše. Ovako. Razvuču im krajeve. Uzeti mesa, ne smijem puno da pretjeram s mesom. Ne znam kako će reagovat Zed, ne voli puno mesa ni Hafiz. Evo ih. Super, mašala, bismillah. Počinjem da se veselim, da mi stvara euforiju kad nešto uspijem. Ali da ne znam, ja sam još uspjela, još nisam ispekla. Ovako. Onaj fazon je bio, ja mislim da kad slažete ovako ljupke, kad razvijete fazon lisnatog tijesta, i mislim da će biti ono hrskavije, kao lisnatije. A ja to volim, zato sam i radila na ovu, ne kao ono obični burek, pa onda sam da razvijem pitu pa da siječem ovako. Nemoj mi to dirat. Molim. Hajde, dosta, Zarija, s time. Dosta. Evo ti ova jedna ovdje i nju napuni. Evo. A dosta ti više upropašćavanja mesa. Ja znam da ti praviš mesni kolačić. Nek razumiju ljudi. Jel' tako? Zarija je dobila ovu kecelju. Ne znam još od koga Hafiz je donio i on nije zapamtio ime. Ali stvarno je lijepo. A moja Ranija će ušut kad joj daš nešto malo da jedi. Slatko hrana je. A ljepše je kad dijete hoće da jedi. Zed, ja mislim pričala sam Zedu, predlagala, ne znam kako bi bilo da pošaljemo Zariju malo u vrtić. Na onaj kratki boravak. Na jedno 4 sata. Pa sad ne znam, u zraku je ideja. Ne znam šta vi kažete. Kakva su vaša iskustva s djetetom kad je krenulo u vrtić. Ja sam govorila i bila sam tog stava i sad sam tog stava dok ne mora i dok dijete ima ovako do 3 godine, da je ljepše da ne ide u vrtić, jer tada je djetetu potrebna samo ljubav, blisko sa roditeljima i da razvija to u sebi i da niko ne može djetetu dati pažnju i ljubav kao majka, naravno, koja je u kući slobodna, koja ne radi. Ako naravno ne radi, ako radi, Bože moj, što da ne, za život se bori i onda u vrtić. Ali ja kažem do 3 godine da niko emocionalno zadovoljiti moje dijete ne može od mene. I bila sam tog stava do 3 godine, sigurno neću poslati Zariju u vrtić ili Raniju, ako ja sam tu u kući, ako mi dozvoljava, jel, situacija. I doduše Zarija sad će imati 3 godine napuniti. Ali ovo sa Zarijim pričanjem... Molim, ljubav. A i ti praviš, vidi kako mama stavi malo mesa i ovako preklopi i napravi onda mama lopticu lijepu, malu. Ova mi je ispala mala, malo manja od drugih.
ali nema veze. Ne znam, Zed je onako prešutio, nije ništa prokomentarsu. Ali voljela bi je probati čisto radi priče njene. Da li bi je druga sredina razgovorila. Mada iskreno ne pamćim još toliko. Ima 2 godine i 2-3 mjeseca. Da izađeš. Hoćeš i ti malo? Evo ti, pravi. Eto. Možda bi je razgovorila, zato mislim rekao možda bi valjalo i poslati u vrtić. Pa ćemo vidjeti. Ove lijepe stavljam sa strane, jer prvo se sa strane uzima ispred sebe po sunnetu, a ne po sredini. Pa reko, ljepše ću staviti sa strane, a on je u sredini dok se dođe do njih. Pa ćemo vidjeti, Zarija, hoćemo te poslati u vrtić, bar malo nakratko, da vidimo će li ti odgovarati ta sredina što se tiče priče. Opet je to kratko, nije to puno. Jel' tako, Zarija? A sad će ona ima jedna drugu. Ono, bravo, Zarija! Bravo! Ono što mislim je da Ranija ima uzor u Zariji. I Ranija puno brže upija i napreduje, dok Zarija nema uzora nekog starijeg trenutno. Zato Zarija je super. Bravo, Zarija! Ti si moja kuharica. Pomažeš i pomagačica, pomažeš mam. Bravo! Ja sam mislila da napravim mantije kad svekrva dođe, neko nešto malo drugačije. I evo taman ću sad oprobat, pa ću vidjeti hoću li ponoviti ili ću krompirošu ili ću vidjet ćemo. Ako budu danas će u subotu nazad. 12 dana. Ja ne znam, sam pokupila od svog oca. Hajde, baci. Da isključimo ovdje. On nije strpljiv, on gdje god da ode, njemu je dosta, pa jedno 4 dana. Dovoljno. Kad god bi otišli na more, kao djeca sa njima, svake godine nas je stvarno vodio na more. Imali smo to poročno putovanje. Nešto je more, kao more, već je to poročno putovanje. I ta euforija putovanja, budimo se rano, idemo rano, bilo je posebno stvarno. I mislim da su ta poročna putovanja, pa makar što kaže Zed do Travnika, što je on išao sa svojim roditeljima, isto neni i dedi imaju svoj čar. I on, da se vratim na babu, on nema nikako sabora da ostane duže. Njemu sam da je u Arnaut, jedino u Arnautima se odmara. I tu je mama uvijek ispaštala. Hajmo kući dosta 3-4 dana. Ja sam se bojala kad su išli na hač pretprošle godine kako će on to to izdržati 20 dana. Ali eto, kaže da mu je bilo lijepo. Tako i ja, kako negdje sad krenemo, joj Bože dragi, dotuži mi stakrla brzo. Ne znam eto kako sam došla na tu temu, moram se prezlužati. Zarija to dovoljno, neke su veće, neke manje, ali hajde. A daješ Rani, joj, ona daje Rani malo mesa da stavi na ovo tijesto. Ne seko to jest. Ja, ovo se ne jede, s ovim se samo pravi početno stanje, ovo je samo sirovina reci. A poslije ćemo, kad se ispeče, jest, ova mi je velika. Nemoj ti njoj davat da ona to jedi namjerno. Kolika je razlika?
kod vaše djeci. I šta mislite, ljepše imati ovako, napraviti manju razliku ili veću između djeci? Opet smo Zedi ja o tome pričali, ali eto, sve je tu propisano i od Boga. Dok čovjek ima elan i odmah za drugo dijete. Kad rodi prvo, nije se ni oporavio od poroda i nije zaboravio porod kako boli. I onda drugo dijete, očigledno Bog da tu taj nagon da to bude, to je Božji projekat. Ali eto onako kad priča se, šta mislite, koja je najljepša razlika između djece? Molim, ljubavi. Molim, Ranja, šta na tebi tu radi tu? Nisam nikad bila u Novom Pazaru. Sandžaku općenito. Ali eto, ako Bog da, bit će na fake da odemo i dole. Zarja, vidiš šta si ti meni uradila da ja sad neću imati dovoljno mesa. Mama. Molim. Da će Allah na faku bit će ako Bog da, jel da? Nemoj ti njoj to dodavati toliko. Još će mi se ova smanji. Pravi mali zalogajčić. Šta radi Sika? Nije valjda da baca mi to dole na pločice. Mami, mami. Dosta. Dosta mesa. Mami. Molim. I ti imaš kolačić napravila. I taj ćemo ispeći. Mami. Čekaj, ubače ga mama. Ovako, dok ovdje stavimo još jedan. Ne, to Ranija jest. Ranija. Ovako, čistim rukama. Eto, s tim ćete se moći pozabaviti. Molim, ne to Ranija, čekaj. Mami. Mami. Evo moje prve partije ikad u životu. Možda nisu sve jednake, ali nije to odmah bio ni cilj. Ovo je čisto sad, molim dušo, evo ti ovu. Ovo je čisto sad probno, pa ćemo vidjeti kako će ispasti, pa ću se poslije pozabaviti estetiku. Sad ću ja ovo malo samo da zalijem istopljenim maslacem. I ide u rernu dok se ne ispeče. Zagrijanu rernu, ja ću peći na 200 stepeni. Evo ga. Tadam! Evo mojih mantija. Ispekle se, pa pekle su se jedno 40 minuta. Sad ću preko ovih mantija kiselu vrhnje da ovako premažem kiselim vrhnjem. Neko može da ugrije vodu kao za burek onako, ali evo ja ću praviti onako kako sam htjela originalno. Ovako premaže, neko jede s bijelim lukom, neko sa crvenim, kako volite. A ja sam ovdje svom svekru pripremila kiseli kupus. Za nas sam pripremila da bude u duhu Sandžaka, paprike u pavlaci i čaša jogurta. Sva kuća miriše na ove
mantice. Ja ću njih malo samo da prekrijem čistom krpom, da one, ili tablom, da one odmjeknu jedno 10 minuta i to bi bilo to. Hvala vam na gledanju. Pišite kako vi pravite svoju verziju i gledamo se u narednom videu. Like, share i subscribe. I evo poslije 10 minuta one izgledaju upravo ovako.